मैरेज बुर्जारे गोटे ख्रीस्टियान परिवार मो माँ बापा समस्ते ख्रीस्टियान हिंदू परिवार को बाहा थे। मो साक्ष्य मु जानी नी जे मु आज मॉर्निंग प्रेयर रे मु साक्ष्य दे पारि बोलिकी मते प्रभु मते एते तगित कले जे मु आज साक्ष्य दे पारुची एते जन को आगरे मु केमिति कहिबी कोन कहिबी मु जानी नथिली सिना मते आज प्रभु मते एते करिसंती जे मु साक्ष्य देबा पे मु आज छिड़ा हेछि। मु बेले चर्च गले मध्ये भी मु साक्ष्य देला को मु थरी जाए माने मु केबे साक्ष्य देही नै बोलिकी मते आज धैर्य सहित आज साक्ष्य देबे प्रभु मते आगृत करिसंती। प्रभु को नाम रे धन्यवाद हो। मो साक्ष्य होछि मु आसिकी मु हिंदू परिवार आसिकी बहुत दिन हो गला आउ मु केबे भी मध्य नै कि मु चर्च जाई पारु नथिली मु डरी जिबार चर्च जिबार मो ये समस्या बहुत समस्या घटी जाइथिला। तापरे एमिति समस्या मो पो झियो गुटे हैला परे एमिति गुटे समस्या हैला जे मु किछि करि भी पारु नथिली। मो अंटा बथा बाहरी पड़ला हाथ गोड़ बथा हे गला जेते बेले मु सबु विशाखापटना माने केसिंगा सब प्रत्येक मेडिकल गली मु सुस्थता हेई पारलिनी हेले भी मु विश्वास करूथिली प्रभु मते निहाती सुस्थता देबे बोलिकिरी थरे एमती मु भाबिबार जे मु ख्रीस्टियन परिवार झियो हेकिरी मु प्रार्थना बाट मु जाई पारुनी प्रभु कौन से मु बंधीर आसिकी मु पसी जाइछि मु चर्च मध्य जाई पारुनी प्रभुଙ୍କର वाक्य भी सुनी पारुनी मु गीत भी गाई पारुनी किछि नै मु जदि बाइबल पढ़िबी तो मु भी बाइबल पढ़ी पारे नहीं बोलिकी एमिति मु प्रार्थना करिवार बहुत कष्ट भोगिबार माने गोटे झाड़ू मध्य भी मु धरी पारि नथिली। थरे आसिले आमर बुर्जागर पाराचिन मंगलंतुर आज्ञा पास्टर आज्ञा आसिकी जनक घरे सुनीता भौणी घरे प्रेयर होउथिला मते डाकिले सामना रे डाकी कहले जे तुम प्रेयर बसिबो कि कहलारू हाँ आज्ञा मु प्रेयर बसिबी कहली तमे को स्टार्टिंग रु प्रार्थना करो कहले नाई आज्ञा मु प्रार्थना करिया पे मते आसी नाही मु प्रार्थना नहीं भौणी तमे करो तापर मु करिली प्रभु मते आज शक्ति दो मते आज डाकिछ स्टार्टिंग प्रेयर करिया पे मते अनुरोध दउछंती प्रभु मु प्रार्थना करूची जदि मोर भूल थिले क्षमा करिवे बोली कि मु आगो को बढ़ी कि मु प्रार्थना करली तापर सेठी प्रार्थना सरला परे आज्ञा माने कहले जे नाही हमरो दीदी न नंबर टा नियो मॉर्निंग प्रेयर रे जॉइनिंग हो मु कहलारू हां बोली कि दीदी को नंबर टा देले तापर मु मॉर्निंग प्रेयर रे जॉइन हेली मु मॉर्निंग प्रेयर रे जॉइन होला परे परे मु एते भलो लागिला मते कि मु बाइक सुनी पारिली मु मॉर्निंग प्रेयर प्रत्येक जनस साक्ष्य सुनी पारिली तापरे मु केमिति मु सुस्थ हेली मो अंटा कथा सुस्थ हे गला मु चाली पारिली मु माने विभिन्न प्रकार रे थिले जे प्रभु को धन्यवाद दे पारली नै एमती भी समस्या रे मु यही कि थिली मो पिला माने बड़ो हे गला परे नै कि मो स्वामी फैमिली करूथिले बहुत एते दुखित परिवार मु जानि नथिली मु सेता बेले दुखित होई करी कांधिवार मो स्वामी एमिति हे गले मो पिला को किए पाठ पढाइबे मु काम धंदा जदि हमें जीवु नै किछि करिबु नै बोले कि हमको चलैबे बोली कि बहुत सदाबेले सबु बेले कांदिबार मु भाबियार प्रभु दिने ना दिने मते बाटो देखेबे बोली कि काम न बोले केमिति चलिबु केमिति रहिबु बोली कि सदाबेले हेबार तापरे मु आस्ते आस्ते जानली जे प्रभु मते केमिति सुस्थ कले मु जानि पारे नै तापर मु घरे कहली जाहेले भी मु आज प्रभु को मु सुस्थता हेई अछि मु निश्चय चर्च जीवी बोली कि मु सासू को कहली सासू मु आज चर्च जीवी मु प्रभु को द्वारा मु ऑनलाइन प्रेयर रे रहूची मन पर प्रत्येक प्रेयर रे रहूची मु चर्च जाई पारुनी मु चर्च जीवी अनेक लोक अनेक कथा कहबे ताहेले तुम सुनिबो नाही तापर जहा तुमर असुविधा जदि हबो ताहेले आमे करिबु लोक करिवे नै लोक कथा रे के भी मध्य तुमे धरिकी कहबो नै झगड़ा झाटी घरे करिवो नै कि एमिति जे मो स्वामी थोरे भी कहि नाहंती कि तुमे चर्च जाओ नै बोली मते मना करि नाहंती जे मते थिला डर भय बुर्जागा बोली कि आपण माने जानि थिबे डर कथा देखि कि उंगली देखि कि कथा कहबे बहुत घर झगड़ा शांति हेबो बोली कि तापर मु कहले सासू कहले जे हो तुमे चर्च जाओ तुमे जोठी भी जाई कि भलोरे रो बोली कि कहले तापर मु चर्च गली चर्च रे जाई
ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲି, ସେଠୁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଯିବାର ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେ ଅନଲାଇନ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୟା ଶାଗ ନଥିଲେ ନେଇକି କେବେ ହେଲେ ବି ଆମେ ମାନେ କେବେ ବି ଆଶା ନିରାଶ ଭରସା ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବୋଲି। ତାପରେ ମୋ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ସାନ ଯା ଯୋଉଟା ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଟାଇମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମେଡିକାଲରେ ପକେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ 4% ବ୍ଲଡ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ସିଜରିଂ କରିପାରିବିନି, କୋରାପୁଟ ନେଇକି ଯାଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ମୁଁ ଦିଦିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲି, ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦିକୁ, ଦିଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଯା ଏମିତି ସିରିୟସରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ ଦିଦି କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲିକି ସେ ପାଣି ପିଇଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ବାଜିଲା। 6ଟାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ, ଯାଉଥିଲୁ ଅଧା ବାଟେ ସେ ପଡାଗଡ ଆଗକୁ ତାର ମାନେ ଜୋରସେ ପେନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ପେନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଆସିକି ଛୁଆଟା ରହିଗଲା ମଝିରେ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ବି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, ନା ନର୍ସ ଥିଲେ, କିଏ ମଧ୍ୟ ମିଶା ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା କୋଉ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମତେ ପଶେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ଭାବରେ ମୁଁ କାଢି ପାରିବି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଆରୋଗ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଆସିକି ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି 10 ମିନିଟ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାକୁ ମୁଁ କାଢି ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି କାଢିଲି। ଆଉ ପଡାଗଡ ମେଡିକାଲ ନେଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ନାଭିଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ପିଲାଟା ହଉଛି ବୋଲା ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ନାଭିଟା ଯଦି କାଟି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାର ହୃଦୟଟା ବହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ହଉ ସେମିତି ଏକା ଗାଡିରେ ଧରିକିରି ଗଲି। 7ଟା ବାଜିଗଲା। ଏଠି ନର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ଆଉ ନାଭି କାଟିକି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ମାକୁ ବି ନେଇକି ଗଲେ। ସେତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଗୁଣିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ବାବୁ କୋରାପୁଟରେ ପଡୁଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ, ସୁସ୍ଥତା ଭାବରେ ରହିପାରିବୁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କାମ ଯାଉଛି। ଆମେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଦିନ ଯାକ ଯାଇକି ଖଟିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା କହିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଅଧିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। Praise the Lord. God bless you all. Thank you, sister.